Assalamu alaikum and welcome to a new episode of script analysis series from the platform of Zara Hatke. Before we move forward, आपको सिर्फ बताते चलें कि ये किसी भी सूरत में बाय सेल कॉल नहीं है. इट इज़ जस्ट एनालिसिस बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो हम आपकी खिदमत में ला रहे हैं. जो प्राइस डेटा इसमें हमने लिया है दैट स्टार्ट्स 1 दिसंबर 2023 से लेकर 13 सितंबर 2024 तक, और जो टेक्निकल चार्ट्स इसमें यूज़ किए हैं वो मंथली, वीकली और डेली के बेसिस पे हैं. तो आए चलते हैं आज के स्क्रिप्ट एनालिसिस पे. Pioneer Cement Limited, one of my favorite companies. The thing that I like about this company, इसकी मूव है. जिस वक्त ये स्टॉक एक्सचेंज पे अपवर्ड ट्रेंड में मूव करना शुरू करती है, तो इसकी मूव में इतनी फोर्स होती है और इतनी अच्छे तरीके से ऊपर जाती है कि आई रियली लाइक दिस कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये बनी 1986 में, और प्रिंसिपल बिजनेस जो है, एक्टिविटी जो इस कंपनी की है, वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सीमेंट है. इसकी जो लास्ट प्राइस है जो 13 सितंबर की क्लोजिंग की थी, दैट वाज 171.84 रुपीस. बाकी जो है इसका जो फ्री फ्लोट है वो बाज़ औक़ात प्रॉब्लम देता है, क्योंकि वैसे तो इसका 10 करोड़ 22 लाख का फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल है इस वक्त, जो कि 45% बनता है. बट इसकी जो एक आप समझ लें जो एक मार्केट में एक पैटर्न है कि ये बहुत थोड़े शेयर्स के साथ भी मतलब जहाँ पे हम देखते हैं कि 10 करोड़ का फ्री फ्लोट है, वहाँ पे हम बाज़ औक़ात इसको चंद लाख के वॉल्यूम्स के साथ भी बहुत शार्प मूव करते हुए देख सकते हैं. तो ये एक इस शेयर की खासियत है. इसका ईयर जो एंड है दैट इज़ इन जून, और जो PSX पे इसकी जो सिंबल है दैट इज़ PIOC. बाकी जो डिटेल्स हैं इस शेयर से मुतल्लिक और इसके अलावा भी जो बहुत सी डिटेल्स हैं वो आप या तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या PSX के पोर्टल पे भी दे आर अवेलेबल. लास्ट जो इसने डिविडेंड पे किया था दैट वाज 5 रुपीज़ 5 पर शेयर के हिसाब से 31/12/2023 तक के पीरियड के लिए इसने अनाउंस किया था. इसकी स्ट्रेंथ्स में एक आती है जो स्पेशली जो डे ट्रेडर्स है या शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स है उनके लिए जो आती है दैट इट इज़ वेरी फास्ट मूविंग. और जो सीमेंट सेक्टर है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट जो प्रॉमिसिंग स्क्रिप आते हैं एज फार एज movement of the share price is concerned, तो उसमें Pioneer Cement is one of the pioneers. जो वनरेबिलिटीज़ हैं वो भी इसकी यही है कि इट इज़ अ वेरी हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव्स हैं वो इसकी एक किस्म की वनरेबिलिटी भी है, जो काफ़ी लोग डर के मारे भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि जो इसकी जो प्राइस वेरिएशन है उसमें तेज़ी बहुत ज़्यादा देखने में आती है. अगर हम टेक्निकल एवेल्यूएशन की बात करते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इट इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड राइट फ्रॉम दिसंबर 1 जहाँ से हमने अपना इनिशियल पैरामीटर लिखा है वहाँ से इसका जो अपवर्ड ट्रेंड है वो इंटैक्ट है. ऑल्दो कि अभी जो जुलाई ऑनवर्ड हमने देखा है 13 सितंबर तक, तो इसने अपर जो ट्रेंड का जो अपर चैनल लाइन है उसको उससे नीचे पे ट्रेड आ रहा है, बट अभी तक इसने लोअर जो चैनल है उसको ब्रीच नहीं किया है. इट इज़ एग्जिस्टिंग इनसाइड जो ट्रेंड लाइंस है. जो वॉल्यूम्स है, जैसे आपको पहले बताया था कि जो इसमें वॉल्यूम्स है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. ये बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम्स के साथ नहीं मूव दिखाता, ये थोड़े वॉल्यूम्स के साथ भी अपनी मूव दिखाता है मार्केट में, जो एक इसके लिए आप इसको दोनों साइड्स पे देख सकते हैं. इसकी एडवांटेज भी है कि इसके ज़्यादा वॉल्यूम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी प्राइस को ज़्यादा तेज़ी से ऊपर ले जाने के लिए. वहाँ से इट इज़ थोड़ा बहुत रिस्की भी होता है
کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اچھے جو دوسرے شیئرز ہیں جن میں والیومز بہت جنریٹ ہوتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے شیئر پرائسز کی فلکچویشنز میں. تو پائنیئر سیمنٹ اتنی گنجائش نہیں آپ کو پرووائڈ کرتا. یہ تھوڑے والیومز کے ساتھ بھی اپنی جو مووز ہے وہ مارکیٹ میں دکھاتا ہے. اگر ویکلی چینل کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی اپورڈ ڈائریکشن میں ہی ہے اس وقت. اپورڈ ٹرینڈ اس کا مینٹین ہے. تھوڑی سی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مارچ کے مڈ میں اس نے لوور جو چینل ہے اس کو بریک کیا تھا, لوور لائن کو, اور اس کے بعد باؤنس بیک ہم نے دیکھا, اور اس کے بعد ہم نے اس کو چینل اور ٹرینڈ لائنز کے اندر ہی کو ایگزسٹ کرتے دیکھا ہے. ڈیلی کی چارٹ میں بھی آل دو کہ ڈیلی کا چارٹ جو ہے وہ ہمارا یکم دسمبر سے نہیں شروع ہو سکتا, کیپنگ جو اس کی موومنٹ ہے اور پیٹرن ہے وہ ہمیں شروع کرنا پڑتا ہے فیبروری کے اینڈ پہ جا کر. اگر ہم نے ایز اے کمپلیٹ پیکج اس کے جو کینڈلز کی موو کو کرنا ہے, ادروائز ہم اس کو جنوری کے شروع میں بھی لا سکتے تھے, بٹ اس میں جو لوور ہاف آف دا ٹرینڈ لائنز ہیں اس میں سے اس میں کافی اس کی جو کینڈلز ہیں وہ باہر ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اگر ہم پرائس چینل چارٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اٹ از ویری کلیئر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی تیزی سے جو پرائس فلکچویشنز ہیں دے آر ویری ویزیبل, جس میں کہیں پہ بھی آپ کو ٹھہراؤ نظر نہیں آ رہا. کنسولیڈیشن کریکشن کا مر آپ کو پچھلے 10-11 مہینوں میں کہیں سے کلیئر ویزیبلٹی نہیں مل رہی. یہی اس اسٹاک کو فیوریٹ بناتی ہے فار ڈے ٹریڈرز, فار شارٹ ٹائم انویسٹرز, کہ اس میں فلکچویشن جو ہے وہ بہت تیز ہے, جہاں پہ آپ کو کئی مواقع ملتے ہیں ڈیلی سیشن کے دوران بھی کہ اس میں ڈے ٹریڈنگ کر کے آپ انٹری اور ایگزٹ لے سکتے ہیں, اگر آپ کا جو سٹاپ لاس ہے وہ آپ نے صحیح پلیسمنٹ کی ہو. ادروائز اس میں ڈیلی ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10 مہینوں سے کہ یہ ڈیلی ایٹ لیسٹ 1 سے 2 اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے فار دا ٹریڈرز. 18 جولائی کے بعد جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے اپنی جو میکسیمم پرائس اٹین کی تھی آف آلموسٹ 180 روپیز, اس کے بعد سے ہم نے اس میں ایک ڈاؤن ورڈ جو تھا ٹینڈنسی دیکھی تھی شیئر میں, جہاں پہ اس نے ڈاؤن ورڈ موومنٹ شروع کی اور اس نے آلموسٹ 30 روپے نیچے آ کر 151 کے قریب سے باؤنس بیک کیا, لیکن دوبارہ اس نے ٹچ کیا سیم 151 کی جو پرائس رینج ہے اس کو, اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو مڈ آف اگست ہے وہاں سے اس نے دوبارہ سے ایک اپورڈ ٹرینڈ میں اپنا جو ہے سفر دوبارہ شروع کیا ہے. آلدو کہ اس کو آگے کتنے دن یہ کنٹینیو رکھ سکے گا, دیٹ وڈ بی این انٹرسٹنگ تھنگ, کیونکہ جیسے جیسے آئی ایم ایف کا پیکج نزدیک آ رہا ہے ہم مزید دیکھیں گے کہ جیسے سیلز ٹیکس کی مد میں مزید ہم ٹیکسز دیکھیں گے. اسی طریقے سے ہم اور بھی جو ایکٹیویٹی ہے جو کنسٹرکشن ریلیٹڈ یا جو سیمت کی ڈیمانڈ میں جو کمی ہم دیکھ سکیں گے آنے والے کچھ مہینوں میں. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا 2 سے 3 دنوں کا ہمیں گیپ نظر آتا ہے جو سپٹمبر کے شروع میں, جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تھوڑا بہت کوشش کی تھی سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے, لیکن دوبارہ سے اس نے اپورڈ ٹرینڈ کی موومنٹ شروع کی اور کنسولیڈیٹ نہیں ہو سکا ابھی تک. 45 دنوں کے اگر ہم پرائس چارٹ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو اٹ از ویری کلیئر کہ آپ کو اس طریقے سے کنسولیڈیشن یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے کریکشن کا فیز آپ کو اس طریقے سے نظر نہیں آئے گا جس کو ہم ٹرولی سینس میں کریکشن یا کنسولیڈیشن کہہ سکتے ہیں. اس کی اگر آئیڈیل پرائس رینج کی ہم بات کرتے ہیں, اگر کیا انٹری کے پوائنٹ آف ویو سے یا جو ہے اس کو ہم ایکومولیشن پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی 157 روپیز سے لے کر 162 روپیز کی جو رینج ہے, آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سے 12 روپے کی جو رینج آتی ہے, یہ اس کا سب سے آئیڈیل اس وقت جو اس کی پرائسز کے حوالے سے ایک زون بنتا ہے جہاں پہ اس کے شیئرز کو خریدا بھی جا سکتا ہے اور ایکومولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر ہم
पाइनियर सीमेंट की कंक्लूजन पे बात करते हैं तो डेफिनेटली इट्स इज़ अ वेरी फास्ट मूविंग स्क्रिप है. रादर हम ये भी कह सकते हैं या ये कहना गलत नहीं होगा कि इट इज़ द टॉप रनर ऑफ सीमेंट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. डे ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इट इज़ आइडियल. करंटली ट्रेडिंग इट एट वेरी हाई प्राइस. देयर इज़ नो डाउट जो पिछले एक साल में इसने इंक्रीज दिखाया है वो एक किस्म का इसकी जो पुरानी परफॉर्मेंस है उससे मैच नहीं करता. बट इस स्क्रिप्ट में अभी भी कैपेसिटी है मजीद ऊपर जाने की. अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में एक तेज़ी का रुझान देखते हैं तो पायनियर सीमेंट विल बी वन ऑफ द फोर रनर्स जो कि अपनी अपवर्ड ट्रेंड को दोबारा से इनिशिएट कर सकते हैं. बट जहाँ पे हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में एक इकोनॉमिक जो है स्लो डाउन होने की चांसेस हैं, जहाँ पे मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, जहाँ पे मज़ीद प्रेशर आएगा सीमेंट इंडस्ट्री में क्योंकि खपत में कमी में हो रही है दिन ब दिन. जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काफ़ी हद तक स्लो होता हुआ देख सकते हैं आने वाले दिनों के हवाले से. रियल स्टेट सेक्टर की भी हम जो है उसमें भी हम काफ़ी स्लो ट्रेंड्स देख सकते हैं नियर फ्यूचर में. तो ऑब्वियसली अगर जो सीमेंट इंडस्ट्री है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपने डिसीजंस अभी नहीं लेगी तो आने वाले दिनों में हम काफ़ी अंडर प्रेशर देख सकते हैं पायनियर सीमेंट के स्टॉक्स को भी. इसी तरीके से अगर एक रैली आती है इन नियर फ्यूचर जो कि एक्सपेक्टेड है कि आईएमएफ की अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में एक स्मॉल स्मॉल जो टाइम फ्रेम की एक रैली आएगी जिसमें मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखी जाएगी जो कि पिछले 2-3 महीनों से मार्केट में जो एक डल पीरियड आया हुआ था, जो एक स्लो पेस से जो मार्केट चल रही थी. तो पायनियर सीमेंट उसमें डेफिनेटली अपना हिस्सा डालेगा और इसके शेयर्स में हम मज़ीद 10 से 15% का जो एग्जिस्टिंग प्राइस टैग्स हैं इस वक्त उससे मज़ीद हम इसे ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट एनालिसिस ऑफ पायनियर सीमेंट. उम्मीद है आपको पसंद आएगी. अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आई है तो प्लीज़ डू इन्फॉर्म अस थ्रू योर व्यूज़ and your messages. We really appreciate your input. Kindly we are looking forward कि आप हमारे साथ इस सफ़र में हमारी भी मतलब गाइड करें हमें भी और आप हमें भी इसमें मदद दें ताकि हम इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें. सो थैंक यू अगेन. विश यू ऑल अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेशन टुमारो. Stay safe, be blessed and keep smiling.